Ntabendana bakwame byana nyibuki na faso television za necha ga konda e bwenza ka ona den kala be jonten janda ba no kwete wono nomne bla muniga wora la konda na dene wora chowa sene za jira ya tan la razma zomo no azun chimina me weles ma yonyo blu nyi covid 19 woni ne chowa no wora ndo ko wona muniga so wone ona e chomu omo wone o chere e yene se remi kwanu mia yonyi no do awa biyo no bi shini libumu o mi wono bo pono wa kuju mi mo la wono somo sene wa ayonyi guri cheli na jojo jerbe jesuwe obosu ten etaduno remi chemu konwonyo so wono no kuju omopoe se remi kwamie ayonyo sulublimi onyi ego nemezmere yilmu tumani kenawe konde baga kommi wore dagi so wona be chindi bini kongane tono remi yilmu omi wono bli kongane tone ije etaduno mumu se no ala ba samono abasande ene ya ministru moni nyi valna yumo ya wona ne chowa centre wese we se no wona ne bijer ne bliawa kongo tonu mie ngudu itadurumu nduri itadurumu shokwane se egote ne maleju konumu no aju konde covid 19 itadurumu ayonyu lo moni nyi o meme tamachina yo bia no shili no mi no bi shalmai dragumu o mie nwone umbo nto njoten enjer nde libe se ne ya wonyu o pour liuchinten ola wone so bien ono pia wala nyu troma worene somo onyi chimi utor kone jane shokwana metamo ono bien mi etadromo bakas covid 19 ser mimi yirmo blu nyu ma du to den o wore buese ministère kene nyinu sazuli yu etadromo yirmo o wore buese chimi mi etadromo yu kongo wona etadromo no chomo ene ya regime ne shindoroto etadromo we ser mimo ono yalso wono mo lwatebe ne cho tamo dibine bul chimi mi etamo zomo shokwana mo eza sulimi onyi de chimi kene sa libe dende oremi ye ministre blu nyi wonere mimo no yaso wono lwar mi yeshu muniga so za wone onyi troma worene ne anu choyi ni chinabe oze wenere mimeta dunumu tewola to donmo mo wone omoti so blu nyi awuti chena ya komiji septembre chena ga ko won la du omoto don bobo sese mimo etadunumu mu de mimi yirmo sulim blu nyi okula ron woro mi chimi mi ma wone wonere mima wonere sembe pamparin on doit condamner dire ne wore ene yero chimi meta dunumu shokwane so blu nyi wado ne tenyono mo ojuko no bobo sese mimo awuti chena do ne shindere lié dere yuga tan la nation dagi na blewa no onyi ne to do abe sana bio no bio shini liumu ne o shin populaire livu no ya o me ambassadeur ya otu obowone opano wa kuju so kuju mi to to bopono etamo blu news muiri tadrumu tonba ene ya wo more shinu ndo to etadunu to bopono wa sere miga kulile mu ne ya blu nyi o dobare tebe no ji nda no cho etadunu wor miri chobo wono ka bopono apene mi etadunu so blu nyi se bi mo chonmu wasomor fali ya rana o chone etadunu ola bopono wa se oro mimi yirbo sulu blu nyi ogutu boporo mima yo nyi zazamo o blu nyi ku jutenene ya oro mimi yemo shino ami wono blu nyi wiene nyemere wone ne ya no sazuli shokwane de no yulumu shokwane mo chemo konzundende ayo nyi lina jojomi wono jir o jeso obo wone ne jeso do won remiga kulilo zuni oro mi yilo blu nyi opo mwere remeta mo la wono mo sulu mo sen se remiga kulilo mo la wone o sen di bibio no wala remimo no lier memne muniga so konga ko wone ro chene ore memi yemo sulu blu nyere mega ko ne bli o dobare ende no Burkina Faso cho dobare ne gel chenere memi shokwane se li bio ono pene metam blu nyi o wunye dende pene metam yilo biila ayo nyo jo nyi ne li bio wone no wono na dende memi yilmo o blu nyo minoti se ta no vraiment rata yi por mi yo no che ene o shini cho no bendende o go wone o ze wone memi bo sulu bo sen wala wono mo o kore ko ne metam ga kulili shokwane mo sa chi mi yo blu nyi oguja kaju dobaro ko binanu morle ni binanu shindele binu wenu gamo ro ko ndana duir ne kore ene ya wono choli bi tadrumu achim yo nyo blu nyo no tu ene ya go fam shokwane wenu lu mu shokwane no sazuli shokwane de churumo po no sona no mu shokwane o wone re mi ga kulele we re mi yelmo no blu nyi no chowa wado nde oye shinwa wa choko no bi pekemo o blu nyi koneja chine o dobare shokwane
tene la mesuli na shemo blewa nyi ego tebe ne ya wonem shokwane etadunumumu remiga kulele o tebe onobli onyi nemo libimu konguto jabotimu sami wone nka bechin konguto ne etadunumumu woremi biba ono nyi nemo yu etadunumumu nde wone tega kulele wone bui kwamu ga kulele mu obli nyo me tubo jonten obli konga kogoto ne tiense sheldu etadunumu uwe se autre kone tone obli nyi wone tebe ga ko ya blu la woromo otirimi me etadunumu eja kijimi yo nyi zuni wone ne etadunu ne yala wozuni rimi mo no sanzulia ndonu yulumu shokwana mo remi ga ko jezuni wore me yila lo mo wone ne tone remi etadunumi yemu mi wone bli nyi libi bi ono to do nyi ne mi yomu ono tuntunu remi mo chene remi mi yelu bli nyi ego tebe ga kulilo mi wore mi yelmu ne ya wo wone wona jojo ne ya wonde busna farsa tamo kusimi mi ga kulele nde bie busi chebe woni nyoro ya wosu wonsi ya susimu o vore mi ga kulele so sulu bli onyi taduno chense shaldu taduno tebe worenmo ego zonyu wa shinu ndo lo ga kulele noa remikimu o wunye denden tebe wore taduno mo ile ne ya bli onyi dolmo ta ya wore jenumu chena ka taduno mo dolmo o tundu remi metadumo remi yemor ne bli onyi o wunye remi taduno mo shokwane wore mi yilo bli onyi no lo libi ga kulele no tuntuma no mi no so wono pochina o mo woni gwe otu so woni teba no yalmo so wono na remema etadunumu remiga kulele wa woni resembe so no ya obli onyi na mu yotamo ogwenje wendo ala woro woni remi etamo wo to reli no bieme projet to reli nation phase wa to reli nya nation la woro se mi wa yebina no morle no bina ni shile ndur du bini comme ji bina no morle ni bina ni shile ndur no bini etadunumu tene la mesuli na shemo ndage na zone tadrumu nyi ministre mo ne nyi no vola yumu wone ndu samedi dere info centre OSW sengi jamon jambiele nyi autre koné toni shiri tadrumu shokwane se ayo nyi ngi ja centre OSW mo janando zanlemie info sanje minyirwe info biele remetamo noto do mono bi Élysée Cabremo o me yan wone jeune anton votengamo ngi jemo me yan wone jeune dan daba bien dan nyana na biono fa folomo o me wono bli kongre toni du yene nyi ba jomo remi yilmu no wa woni ni chili ba solma ba yili se anava ya nyama pa nye suye se kire ya nzo ma twe an kire ya popol kile kakawar ni le bena file ne todule aza shenge akujendu aki birgani aba pi agonna le azana sa a so kwase asuli aka kero nam kata dure binega ko ajara polgo lumbire ke ajana kin so Burkina Faso ke kunu ni kie cheke jisene ke kine linika tra cheko je linia wan donc ngene nchi Burkina Faso ke ko kwade dega ko nenne donc ana lui valon plein su chili Burkina Faso jane yongi wan cheche kala kwa kiti giri ke nan du se parbe yekene de cheche plein ne ke daw cheke ke ga shili waran lanoy fo su kwa cheke ko furo ko apan nuni ji ko ye yichu aga no ministre ma wunya se yichu de ni je bo shige ne gden tonta bare ana yawe tumere kala tung sana to ler ga ko o shige du nan tanane zanga ya je bo sanni be nan wone nan nto nta jibo ke ga jache lina be fiata ba je o te sen ga jeri che kwan jitan nje valane ya sin to ler ga ko ndi wu ayi choldo e pime o donama va ke ya ma shizu porbe ndir valma yiwo tay duma daya adugon wen ne jeka ke ya je sanni be she de dunwan to tumere nka viri umbo ja e pime ko don won la tun din gnen to ma da ben na ba kwanye to bana da bi mu se Élysée angwen chelgwen nje ndana na kwa be mo wona tangamo o mero tuntunu remimo etadunumu no a chili ene yele wo kangoro epimami tia eu hectare wa bodu ken wona no wara dulmo u hectare wa bna sene jere no jukura no kugwara ni chepuluni na za turi no kulane ni nyi na magna tenmo na me turi no kulane na za me jukura no dusuane na ba nana je na ba robutese mi je na ba plumi je na me tuya wena ga ko wolyare eguwo hectare wa bodu na za wona sanano warama no moyen yiya we mi che dula no wara hectare wa na so dini no gono se na ma wara edunida
da ben na ba kwa anye te be na ko mi woni mblinu amu seten la me basmo on gi blewa ni onyi murabi o woni na no bi osini to amu o mi woni o chin glu mi ta dunu mu go chimu wo ono yalse o mi wono mo tin bina ni nyibara ben eta dunu mu bina no nu nyibara ben mu wemu se ne to do mo no bi madame Konate mu Antoinette mo o mi an woni je na mfotenga mo ngi an germo yan woni je de na da bi mu se iyawo mangane Santerne de turutin biro kunyi din ma vuyiga din ma jadam din ma kwe se normalement na kunyore nguya ka onde dan ton quarantaine kuturo ta ye biro ko won biro journal ko won nomo anto ay wolwo anu na wurmu ci bali anto ay wolwa na woli udu sangna bamo ka kwese ka serlu udu kun yiga mi to ko yamo anton damo on tota o jigu pulo ko famo de damba na juba tin bido donkon yiba ku yiriba ndaba ke to tun non woni yiriba nda lagra kwani de dampungo min ri yuno min ara da wote se kyon kam ba fu yigata de bangde zira de ne bangani kura tete won ba na won ke se ko ma fu yigata on to ko asini de bande ki wele yire ki nona balba mama bana zri to tun ma tungi so ko ta ma ya din islam ko ma de bangata de ki ba ma male de daru luru ye zure de dan la yirani de paba de daru luru yor ne de paba se balba mama bana wa ma za din islam on to so wa yor wa paba zo de daru de te luru yu yungur pallo kom de dan tu yokom se ye zure jeni se kanera ya wura ye ninen zon se ta mama se wa bu ye ni wa kiya wa liya o da so no mama wana zan to wer dan ye zure mena ngon wer dan ye zure on to ko asini de ta ki wele de dan de na zaka to tun ni yiru ya kan lu ko ker ma fu ka ton we banga lu ko ker ma fu ka ton lor banga yiru lur we san ma wani jitu ton na tinemu de jisu lar tinemu de je fokiya tinata de ki wele ko wane ko ton wane de ta lu ki wele de dan bamba na yun tina ban na wan sar ban kursun to wan yi lo kontina ba mama saba lor ban we chon kan de ban na janga de beri zure mu ron we kan woni de dan ton kwane de dar beri lan yira mu ron we kan woni de dan ton kwane de dar beri fokiya mu ron we kan woni de dan ton kwatan so we pa kutina ban de zure da bendana bakwa anye tabana da bimblimu wor men ma gunu za jira ta dunu muyu di ke tu pona chokolanda bisa zulita kwana no akabe jonten janda ba no ko tabana no bla mu ga wura la konda ne wura chowa abache bibe ka kuliro wona mashis kwane ono ko ni chela ne na tama ma wona achili nu ba amana no ma mimo ma cho men bana ogota le to jonten mila sawaza yen jana apane je do ma okwane omi wono ko tabana no ma obluda biane abache anbana Madonna la ka fo salenya woni gaga na ko nke burmen bi atan ji masbi kana wa bola wa ko kala akompe ka wa bi ko ni ka bedon lo bonon bi ko kana busigi gata wa ganne atagan ko sanne wajima sibi ko san kenan kiyane yananya ma Niger ganne mo busta wala na embe membi mo kolera sene gunu wodon Burkina Faso wa ministre menake yobo wa gigirba jana wa gigirba wonye wa pande adobola boda ka wa Burkina Faso wa zamana be wa buskel wa pande agale ne yananya ma be wa buskele ma wo wodon ganne belenke wade wa kiber bibina gel ko ke bene ka wa ministre Charlemagne Ouedraogo ne Oye ministre Charlemagne Ouedraogo gunu wado gone ayanya wa zamane ma kolera busule ma ado wa Burkina Faso sene mingu ni be wa minkele ana bongan ko sone ada wa ganne ne yan nyama sene bula nangwa na be wa minkele fufu na gel ko na dogon boy
be wa buskele mo no sala na don na yer nya wa Burkina Faso wa laboratoire na ge be wa jana kal gana na yer nya da sombore me be wa buskele ma jene sene wa ministre Charlemagne Ouedraogo wa ya nya ma nye ba ma agele kolera le busu zizeni abie busitila ada wa gana ma mo gan ko wa Burkina Faso be wa buskele be ngwa ada ne belenke man sene yorombo akompe ke be wa buskele nte bolange be wa busun kalan wala bele man sento sumbia kun ke biga janan do na agele wala na ne yen nya mo busu kosodo do wala na be men bi me ebola msendo sumbia kun ke be wa ministre kan wala ne wa jima sibi ke gona man sente le conference video zana embolon somba kun ke biga janan ne somba kun ke mi men tuma ke yobo wa Burkina Faso ke wa gan tuma gigirba wonye wa pale mbesi ala yobo wa busun kalan gana do mala ko wa zamala bele mamma be bola watama be wa buskal gana ben ke yore mbane agele be wa buskal din tuma amboy go wa pale bele sente pi wa Burkina Faso zaman din tuma ne dije tuma to agwa yore ne mama beto embola yobo wa buskal gana bele ke wa ministre Charlemagne Ouedraogo wa kibela ako kolera wa buskele awo wa Burkina Faso ne amingo ngana abongana ko sona adane wasa wokokala odon la uso nyene ka wake boro bele membo de sisa benwe Niger wa ministre mene ke yobo en wa pikwa wonye wa pale wa ministre kala ngwa sara wa Burkina Faso adaga wa Burkina wa usine mene ke folon zane mbe membi mesim metal Oye Niger jana wa ministre abola da sim metal wa Burkina Faso gon yala ada ge be wa minin kala nji ngwangana be wa minin kala asa fol zizena na ngwa be wa fol kala na yo usodo na mboya mba man ko sonle mama beto e men bola antinyane bele Niger wa ministre abada wo ge be wa jikal gana ya nya ma jisombore agala me be wa jikele adomol ko wa Burkina Faso ganla be wa fol kala benga gana na ngwa no usodo no boya na ba man ko sonle ambuela beton ba ambuela a ferin ba folan ba mbuela ntinyan ka yorgi gana bala masabi aminin kalan tuma fotan ka wajinye gone asen usi do non diela manon do ambe waji kalanya ado wa Africa pantuma ne Niger dana wa ministre aya nya matane be wa sim metal kale le ntobuela ne dinye awodo ton dupa ne bola mboya mba mantor ko sonla be wa forzi jinkala na jana somborane bi ko go ngone beltama yi ne yar nyama san wajile benga gana be wa sim metal kale a usine bibina la wa Burkina Faso a jin don gonto to ambe wa forzi jinkala nye men sama dile nye ke yirgi gana mama beto be wa jikal bola a bien ko Niger jana wa ganna ne yar nyama be wa jikala entenye walan don men gele man usodo mpa wa be wa jikala wa Burkina Faso ya la bola bien ko domal ko wa Burkina Faso gana belenke ne yar nyama be wa sim metal kale nta jinye wa Afrique wa Ghana QC din tumane a domal ko wa zamala parsine atwa be wa folan kala zizen la no yo ne zana na ba beton la na ngel kunun ba fol biya la be bola manan yi no lo abula domal ko wa gan la benke be wa Niger dana wa ministre kala ngwa sa daga wa sim metal dana wa jinya ngwa Burkina o sa o kokala uso nyane ka wake boro bele membo je sisa benwe domal mene ke na koy sonaches janan la be wa domal la we wa men wa pale an kyon la na doye mama beto e abula mambi nkane be wa kyon kele no ga gana be na keba kudugu oye kudugu no wo ga kyon membe na doye magazine mi alia mama beto sonaches janan na bola na mambi kane en wa Burkina Faso wa region fulso kel din tuma ne mengele be wa magazine kele mi an zanane ne yana nya ma be wa magazine kele a magazine la nte bola nzon mbo abana nte sie mu ba ko sona be wa magazine kele gogo ma do na aton bie soro mambi torle ambola ankane zene do akompe tefuna yema vanchulo no gwana mama to mambi manan tuma be kene ki an wala abula gwa somborane ne yer nya ma yirti ni sentenye be wa magazine kele ndo wa pale mama beto be mi gon sida mambi bo wa pande wa magazine kele ambola fufu mambi no gwana ko zaman la be wa yirti kal do be wa kyon kal wa pale ne yer nya ma pam jana mane mi men ke yobo wa mambi bo wa pale gan pantuma ne be wa nyana jana ne kwale ke mi men do ne ke yobo wa tanjinya wo nya wa pale be wa agriculture jana ke sonache jana ndin tuma nan gwa ka kon wo kurgu no ge be wa
magazin tin kan dongongana na yar nya be wa magazin kele a bi kurgujin soma na kondo kupela na ke do titawo be wa si manan kala jinu to na yar nya a domale na mama beto e domal ko wa bu ko selemala be na mambi toron zana bolanan ka baye te melne te wini te mami tor ko sona te bolan ka be wa manan kala ne boaji kal do na yar nya ma do na nya a kwampe ke septembre mo la wa posone mi men do ne ke boaji kal nye ne pe me nan do be waji kal nye so brana ale do ko wa Burkina Faso panin to mala ke mambi tamane sans personnage se jana menembe be wuso wa bu ko sele mambi toron pi nan tama ngebe bobi ko do wuso so ne sangamo ko ngana mama beto wa zamana bula amambi ye abi oso nyana ka wa keboro bele membo je be nwe economy la nke finance jana wa ministre so kele wa wodo gone aga jin ba menene ki ne domala kwan la mama beto enji bula bien ko be wa ministre la be nke la sane kabore ne oye la sane kabore angwa sa jimase bi kaskena ki awo ga ba menen tuma ki to menen ki ne bi mi FBDS wa Burkina Faso an tolia an worko mi men ki gele nan jinun kwanto dinya an ji bombo la hala ji da dara bolanga gana jil be bula bien kolo belen ki angwa sa bo ba dinya ba an kelen tuma la na gel ko kosodo be wa bank ne be wa menen kelen to mu jane mu men ki ne ki bidoni ko ke jini be menen ki carton ne abo wala wo saba awo ga cinema kyo mene ke madam ko abure do angele sirman bwana awo ga be wajin kalan gana be wa be wa menen kalan tuma na bula na be wa do mal kale ya ke be wa worka ne an joma mi ala na dana ma be to en bula na projet ne zana abula abien ko sombora ne be wa menen kalan ne yananya e menen ke ko sodo ne yananya ma tane be wa do mal kale bi wa ma da ya bi ko ne agwa no male an sana sene me FBDS jana be na da be wa joma ke dan sana to an sene njinya sombora ne no so ne njigel ko madame Kabura semendo aki asirman kyondo saba anato nyawa antondui ado yanya masa barka je be waton kalle semenen be na bola na domal ko sala sen bola na jinya ben bo wala no wo dongi ko ndo wa bana monsieur Sanfo be wa monsieur Sanfo do ado ba dui abngili wa busilen wa serenge be mbollo man bola ngan wala anje be wa serenge kan zene wa Burkina Faso kwala ka gane nge wa Burkina Faso hala wa gan ko sana wa manan kalen pi wodono bula wo jana wa gan ne ministre be abo be wa bankel din tumene aya nya masifo akone a gele ma be wa joma kalen sana de be wa minin kalen na a minin mene anan fone ne gele ndinya ndomal ko wa gan la wo nyene me be wa minin kalen douane ke be wa wor kala ko malle mama be to en bulen jil nya somborane a kompe wa president du Faso be ge ma din nyalo ndomal ko be wa minin kalen la be ko be wa ton kale an ndomal je be wa minin kalen na min wo mini yir somborne lo ne gele ne jin kwanto dinya be wa minin kalen do antan wa dinya ba do be wa ba ke ministre wo ge be gana fo ko ko a gele be jil nye ko gomene an gonna berla ba ko so do ta ndo wa mobile piene be wa mobile pikal do no wo ge be wa ba kalen tuma gana ayanya ministre ya ya masifo akone a gele workele na kwala an sanko ma ande jinye na ande domol ko wa ganla an kendo bunyi wani tin mene mama be to embula ndiye benki be waso kala vendredi wo do gon yala wo sa wo ko kala o nyene ka wa kibaro bele memboje bero we domala wa pale ka do e jona menene ki zone pana na base na ban to wala na mambi to wala na nkyo to wala wa minin kala la do to domala ki yaga na bele ministère de la culture wa ministre bola adomala ko wa minin kala la gi wa wodo gon yala benke ministre tombiado ne oye Yvette Tombiano abula a fo domala ko lo menene ki gine na base na ban to wala na ga gyan ban le kaya ko ngusi ko ke manjoari ne be wa ban kala na ayanya ma be wa menin kala la dota domala gana be na to awo mona an kwanla mona menen bele to en dono wa don fo ngwa ko na ngwa yore ne kon ka miane ayanya ma sena bo manjoari be wa ban kala mi menene ki be wa ban kala jerman non je wa sel ka domala aseda tasie wo asibisi la domala ko kwanla anabula be wa mona kala ma tana mbachewa abuela do wa Burkina Faso wa minin kala tuma gana mi men tuma be na base na ban to wala sene ma abuela a domala boyen ko belenki me sebe non je men wela wala be ntoe wa minin kala a minin kure
be wa jaje wolen kala papa nan bo wa ganne mi men do mer ne be wa do mal kala ya ne ya man sen fo akon matana enta man bi ko en samala enta wa ba ko en sana sana man sen la do to mona ando ngara wo sen don fo bulan wa kon wa yure ne kon ke miane belen ke man sen to fo je ministre wa do mal ke wa pane aseme be an yir ko ensemble abi wa do mal ke ko sana Elise Tsombiano man sen to barka je ne ke be wa do mal ke ne ya ne ya ba pine ke na ma be wa do mal kele an kompi ko wa president di faso wa non je ne a kompe wa bi ko ka kankane wa president di faso non da wa Burkina Faso minjin tumala be min wo minente boy sile na bolen do mal ko miala mi men ke sina ba lo bolo ngon ko belen ke ministre ya nya ma be wasi kal den tuma attention fo ten bolo sodo do mal ko be wa minin kala mala ben ke ber wa do mal kala akaba wo do gon ya na gin usa wo ko kala wo nyene ko wa kiboro bele men bo de sisi a ben we les ko men ke an wo do gon ya la pelo wa les ko nkele ana gon no de so ne ko la ke chambre de métier wa menene kwalne ke one ya janane wa minin kala nan gonno do sone mangele ndiye ko one ya janan kwalne ke mimen tuma ke njenu gonto dinya dana mona tie ta man kala zane no bolandiye ko somborane belen ke wo dongi pol sanu gwa be wala wa ka wa bana pelo bayele ana micro ja o don lo ministre délégué Louis Angola kanto kwalo convention qui va signer pelo yana signé on est à l'anque chambre des métiers de l'artisanat bini chambre de métier le wa ministère dingel goni man dinya kun ko gon dingel ni mi menan be kalen zana bi soudeur mi menan be manantien mi menan be man bizene be gon dingel kalen tuma dinya ko chambre de métier ni donc convention mena signé on est à domane convention le gone a wala din ko nan confier artisan gana kadon nya gana ke benten doi nte kalen wele mi mena ben doi artisan mane mi mena ben kalen lenzana artisan mane donc ba convention nan bola a toi on est à bola a dit ko artisan lan la mbola kalen lenzana mbola nya gana lenzana do on est à do mine formé aten di qui a ko a do quoi là donc artisan la ndo amane mbola ndi ngo on est à la formation quoi là ndo mbola na ndi yanka bien di le bola wonyene donc au sein ministère damana ndi tuma dazikani di le bola bien ko be ando abekyo di la bola wo ko so deledo bola bintuma fo ko o se nyene ko wa ki bormo jon le obele membo dia don we do malo wa palne ko pe kalon sisia wa Burkina Faso ne to non dia we be sita men to bolen do mal ko mi ala ndo bolan kola obele membo dia be wa do mal le anaka ba bobo jilaso ye larlen na ba tigre abula awu do mal ko mi mbu die pala mi men ke sina bana wa lo joro ne no matangana ayanya mande mambi ko be wa menen kala la guin page masijigu ngone awu kompe mu sone be wa do mala kala la le na ba tigra ko ayanya mase ko be wa normale wolen kala mala agele be mi aka bota gana ka karse ne hanan kiwi bota be mambi ko lambi ma ale do mala ko be wa min kala bo tuma zanami o jenu Burkina Faso zaman tuma wongo ka ko zanami ma yalan ka bi ko boyna wa bola o yobo bo gana o yobo no magana wa ganne bele ministre men ke yobo wa gigerba wa panishalma wa drago abuja kon la yanya malale na ba tigre njinya kun kan sando wa kyon janane ajinya kun ka bu ko sele nyena janane mama beto mbolo yobo bo gana mbolo mambi ko wa zamala wa bolka na mambi somborane nyana menan do ne ke na do class ngana wa president di faso do yanya man be wa nyana kala ndo an ka mambi somborne la wa gugu ngone mi men ke ne be wa do mala kal ko bu jila so mfo ko ne yananya ma be bota na be min da dango ma fo ko la anan fo ko ma belen ke sen fo ko na sen yi kan ka larle na ba tigre wa do mala kana sen to fo je na ta lo yin ko me lo so do a pawo a jini mama be to abula yir ko asem le bi ko tuma wara belen ke be wa do mala kala akaba bu jila so o sa wo ko kala larbe na ba larle na ba tigre wa do mala wa pane be wa mi men ke na banawa mo jona la wa pelo wa kibir yin ke kare wa sa ko kala ka semen be ke gata kan to ko wa kibir le akon pe ka wa bi ko ni wa fuje kana woni usi do gwa jama se bi ko ske nje do ko wa kibir ko sa na be law goreli to fo barka